मॉर्निंग जय जगन्नाथ आउ एक नुआ ब्लॉग आपन को स्वागत। मु चली आज जगदलपुर जीवे आपन को देखेबी जगदलपुर टा केमती कौन अच्छी कौन माने वाटरफॉल। ठीक अच्छे यहाँ आमर सुखमा रू गोटे 5 किलोमीटर आगे जगह अच्छी मेन रोड साइड खाई बाहर कौटी खावा कह कहीं तो डिक्कीटा खोलुन डिक्की खोले आओ गाइस देखो डिक्की रे खावा चलची कौन करवा तले माने वर्षा हो जाए तो तले बस भी हम ना सीट पकई खाईदवा कथा भाई दुईटा गाड़ी जाऊँ आपण को देखू आम फास्ट जीव चित्रकूट तापर आसबू तीरथगढ़ आपण को जी प्लेस अच्छी आपण देखू। झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो। बाकी गाइस टिके फॉलो करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एंदी नुआ नुआ जगह आपन को देखाबा को भी हमको भी भल लागे। झूठ बोल रहा है तो बाकी आमे पहुंचला बेलू से 11टा 11:30 हो जो एठू पुणी 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर जीवार अच्छी खाईदवा जोड़ा पेट पुल नहीं देखो गाइस देख पार्थे बाहर गले भल देखा जीवो। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का। हाँ गाड़ीटा बुले देवा गाइस बुलाइला रखीदेवा कौन काढ़ी बोधे तो बुलेगी आपन को देखेबी। बाकी वर्षा होची वर्षा टिके होची वर्षा हेले तो भारी प्रॉब्लम हो जा लागुची आपन को देखै पारबी ना नहीं वर्षा न हेले तो किसी प्रॉब्लम नहीं। बाकी वर्षा होची देखिबा एतिकी वर्षा रे भी आपन को देखेबी जगह एतिकी वर्षा रे भी देखेबी। गाड़ी पार्किंग करवाटा हो गला बाकी एबे आपन को देखेबी जगह देखेबी आ चलंतु गाड़ीटा देख पारे वर्षा होची तथापि आपन को देखेबी चलंतु। एटा हूँ चित्रकूट कहबे आपको चित्रकूटा तो आपन को देखे भल प्लेस बाकी आप देख पारे वर्षा तो होची बाकी बर्तमान अच्छु आम जगदलपुर चित्रकूट वेलकम भाई माने आपण बोली कष्ट करना मु आसिकी देखौची आपण को लाइक करो शेयर करो भाई टिके प्लीज यार शेयर लाइक टिक कर दियो मु आपण को देखौची
ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ୱାଟରଫଲ୍ ଚିତ୍ରକୋଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଗଦଲପୁରରୁ 35 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆସିକି ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଖରୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଗାଇସ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ଇଏ ତାର ବାଡ଼ଟା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ପୋଲିସ ସମସ୍ତେ ଜଗୁଛନ୍ତି ବାକି ଆଜି ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ବାକି ସେଫ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖେଇଦେଲି ବାକି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଆଗରେ ବି ଜାଗା ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ପୁରା ମାନେ ପାଣି ପୁରା ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମାନେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଇଛି ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି 3ଟା ନାଇଁ କି 3ଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବାକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜଗଦଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରାହେଉଛି ଲଞ୍ଚରେ ବିରିୟାନୀ ମଗା ହେଇଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବିରିୟାନୀଟା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରିକିନା ଦେଖିବା ଗାଇସ୍ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗ୍ରେଭିଟା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଜଗଦଲପୁରରେ ଆଇଲେ ହୋଟେଲର ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ଆପଣ ଆସିଲେ ସେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିବେ ଖାଇବେ ବାସ୍ ବିରିୟାନୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ